3, 2, 1. Merry Christmas! Hello, good evening. Welcome back to my YouTube channel, Olivia Canay Balandang Mix Vlog. Kanina, mga 5 p.m, ginawa namin ang light up ceremony 2024. Noon, nag-light up ceremony din kami, 2023. Ngayon po, ginawa rin namin, no? So, panuorin nyo po ang ganda ng aming light up ceremony. Ito po. Hello po, mag-umpisa na ang aming light up ceremony. So, andito na, no? Wala pang katao-tao. Walang palalabasin. So, pinadlock na ang gate. Okay. Pero yung bag ko andun na, lumabas na. Andiyan naman si Asba naghintay. So, ayan. Ito na ang itsura ngayon sa aming activity. Dito na may mga upuan na. So dito ako sa uli para maka picture ako. Yan ang MC namin, si Princess Giselle Roa. Tulad noong 2023, ganun din ang gagawin namin ngayon. So, parang mas maganda ngayon ang mga light namin. Mga lights namin, mas maganda ngayon. Oh, saan pagsugod? Mungit-ngit naman ni karon. Wala pa. Di kay giapas manggod nato nga way ulan ba way ulan. Ganda mo. Oh, nag-hi-hi man ka. Oh, ang guard namin, no? Si Edgar. Si Dodong Elmer to pangalan no? Elmer lagi. Duha na Elmer na to nga guard. Lugwapo kay kadiri dong. Sa personal level ako ba ko, ma'am? No. Sa personal level ako. Mamuli ka rin ba sa tiba? Mamuli ba karon kay bawang gwapo ko? Ingko gwapo lagi kadiri sa. Mamuli ba may iwasan kay bawang? Kasi man sa personal di gwapo. Ano gwapo rin? Agay. Oy, panggawas na mo sa inyong lungga kay ang ulan, basig mag-ulan karon na gyud lumba gid talapinig ani. Di magsugod ang program kay mag-speech pa. Na nagtaligsik na gani oh. Lumpag lapinig kita ani ron. Direta jo. Sama dito maulanan dire. Basta taligsik lang dili maulanan. Pero og bonok lumpag lapinig. Dapat magsugod na ta kay ang ulan. Ingon siya dili ko gwapo lagi ka dire nil. Ingon siya nga, di ko gwapo sa personal. Katawa. Hi ma'am, welcome to my vlog.
Hindi ko na siya gwapo ba? Ingon ko ni Nilo ba? Welcome to my vlog. O si Libot. Si Kwan Banilo, akong ginan, hala ka Nil, gwapo lagi ka diri Nil. Yung isa nga, hala dili, di ko gwapo. Diya na diya. Sound check. Ang dami ng tao. Hindi pa nag-umpisa. Maabutan na ngayon ng ulan. Light up. I am thrilled and excited to have all of you here tonight as we gather to celebrate the start of this Yuletide season. My name is Jezreel A. Roa, and I am your host for tonight, and let us all enjoy the rest of tonight. Tonight is a special occasion where we come together not only to admire the twinkling lights, but also to embrace the spirit of Christmas, a season of joy, love, and unity. To begin with our ceremony, let us all stand and bow our heads for the opening prayer through audio presentation. And now, to kick off our light up ceremony, let's take a moment to acknowledge some of the wonderful people who are here with us tonight. Please join me in welcoming Mr. Al Moises Baloran, the Accounting and Finance Head, for the acknowledgement. Let's give him a round of applause. Holistic participants, to our division managers, Sir Dexter A. Sablaon. To Engineer Danilo G. Yamis and his family, sa LARPIS. Last is ang pamilya na kuno sa HR. Kining light up ceremony na to is in solidarity with the entire, as I said kanina, in solidarity sa entire NIA in celebrating Christmas. Isa po din sa atong celebration sa milestone na to nga na-overcome nato from January to December, no? Thank you sa tanan sa atong accomplishment, sa tanan contributions na matsagusa sa ato. Then, dili na ako taghanon, and welcome to NIA ASTI IMO Light Up Ceremony. Thank you so much, Sir Al Baloran, for that very warm acknowledgement. It's clear that so many people have come together to witness our annual Light Up Ceremony. At this time, it is my honor to invite him here in the center, for he has always been a dedicated leader and an advocate for bringing our team together, especially during this time of the year. Let us all welcome Engineer Danilo G. Yamis, our Assistant Division Manager, to give us his warm welcome message. A round of applause, everyone. Good evening. So here we are today, no, to commemorate the light up, no. This is the meaning, no, nga nagsugod na nga to ang sa ato, no, sa mga opisina sa government o sa NIA. Nagsugod na nga to ang Christmas season, no. Lahi po tong sa atong naandan nga magsugod ang Christmas during sa karong December 16, no, sa ato ang pagsimba. So thank you very much sa inyong effort, no, nga naamod diri nga supposedly naanata sa atong isig kabalay karon, no, but we are here today kay atong i-light up para tagaan to og Christmas, no, spirit ng atong opisina. Then also I would like to thanks, no, sa tanan, no, nga nag-effort ani sa tanan sa grupo nila Barkley kining nag-atiman sa to ang surprise, no, nga kuan nga Christmas tree nga next year lain na pud siya pero mao ra gyapon ang porma. So lahi-lahi ang ato ang mahimong kuan ani. So dili na nako
tason ang akong message, no? Kay aron dili ta maaptan sa ulan. Because the most important part today is the light up sa ato ang opisina karon. Nga gikan diri hantod yata padulong adto, no? Sa pikas na to nga building. So hayagan ta ani sa pagpadulong nato sa atong pagkaon dito sa conference. Aron makita nato atong pagkaon dito. So, thank you and good evening sa ato tanan. Thank you so much, Sir Danny, for your words. Indeed, your leadership truly embodies the spirit of Christmas, and we're lucky to have you guide us. At this juncture, we have the privilege of hearing from a leader whose passion for excellence and community resonates with all of us. Please join me in welcoming our division manager, Engineer Dexter E. Sablaon, who will share us an inspirational message to encourage us all as we embark on this holiday season. My ever supportive or partner, Engineer Danilo Yamis, Assistant Imo at the same time, LARPIS Head, Mr. Al Baloran of the Admin and Finance, sa tanan unit heads, o sa tanan, anaa diri na nitambong ning atong light up ceremony karon adlaw. Dili ko na isa-isa no para madali kita. Good evening sa tanan. Third time ko na ini napag-attend din no. Dinhi sa ato Christmas lighting ceremony to mark the beginning of Christmas season isip paghandom sa adlawng natawhan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa dakong gugma sa Dios sa ato tanan, let us spread love, joy, adawlam an bawal na pag-ibig, no? Kay sala kana. Christmas has always been a joyful celebration para sa ato tanan, no? Mga Pilipino. A time to be grateful for the many challenges that allow us to grow not as individuals but as a community. The Christmas tree symbolizes hope as we light up the Christmas tree nga naa sa ato atubangan. It is my ardent hope that it will be served as a reminder to everyone to continue lighting up the lives of others, especially those who are suffering from poverty and the least privileged natong kaigsuonan. O bisan pa sa mga trials and challenges nga ato naagian sa miaging mga bulan o tuig, ilabi na sa atong funding constraints, still we were able to manage and overcome those circumstances with the blessing of God. May we sincerely feel the warmth and abundance that this season brings, not just in our office, kundi hasta sa ato mga kliyente na mga farmers, apil usab ang ato kaugalingong pamilya. Nakita nako ang paningkamot sa tanan, ato mga kauban, ato unta ini isustain and looking for a more efficient, responsive and dedicated service. Together, let us continue to secure a better and brighter future so that we can achieve our shared vision for the upliftment of the quality lives of our farmers. Merry Christmas, everyone. Mabuhay and asdi imo, mabuhay ang niya. Thank you. Good evening again. That uplifting message. Your words truly inspire us to embrace the season with gratitude and to spread kindness to all. And now, it is time for the main event, the moment we've all been waiting for. In just a few moments, we're going to light up this space like never before, creating a dazzling display that will surely fill your hearts with holiday cheer. Ready na ba ang tanan? Ready na? Ready na? Okay. But first, I think we should do the countdown, no? So
So everyone, dungan ta the countdown at the count of 3. Okay? Sige, at the count of 3 and Tindog, may request everyone to please stand. All together at the count of 3 and 3, 2, 1. Merry Christmas! Grabe. Grabe, ka-nice. Please join me, let's join together and sing our Christmas community song entitled Star ng Pasko, as a tribute to the joy and unity that this season brings. Everyone, please feel free to sing out loud and join in the song. Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Tayo ang ilaw sa madilim na daan. Salamat sa dahil ikaw, Lord, dahil ikaw ang star ng Pasko. Pagkatapos nito, may dinner doon sa conference room. Request everyone to please come to the center in our Christmas tree for our photo op. Hindi naman maklaro. Kwani. Dito daw. Sir. Saying again, let us all embrace the spirit of Christmas, a season of joy, love, and unity. Merry Christmas, everyone. Mga naong ay. Justify permahanan mo, perma na lang ko na director. Ngayon na lang ko mga leave, kinag-leave na kupan. Speak, di-claim na ni Tata nga. Kamu daw ko ng champion. Basta kay do inyo kung sa to ding-dong, Pa kami. May pagkain dito. Grabe, oh. Pinakagwapo karon. Yes. No? Nice. Gwapa gid kayo. Kamera be. Sige daw ma'am be. Didaan naman yung nagdaan niya akong gigamit. Ay, video mo. Sige, pili. Ay, dili man ang makakaon dito. Dito sa front ma'am, para kuha ni tanan ma'am. Bisa ko pang vlogger. Pali kay Lindo. Pali kay Lindo to pali. Nara. Hatilan. Welcome to my vlog. Yung hindi na ako Salamat sa imong pagkamayo sa kanunay sa mong kinabuhi sa walang puso na mo, Lord, nga late at Christmas, Lord, sa mga asting limo. Ikaw, O Diyos, mag-bless ka na mga tanan, Lord, uban sa pagkaon, Lord, nga niya sa mga tubangan, dili na mo kini maangkon kung wala ang kaluoy, yung gugma ni mo ka namong Ginoo. Busa, panalangin ni ang mata ko sa Lord, nga mahimong maayong panglawas, Lord, sa kami magakaon, Lord, mag-auban ay mong presensya, Lord. Kinita naman, katanan, among pasalamatan o pasidunggan ay mong aras sa ngalan ni Jesus, nga among manuluwas. Amen.
ang after light up ceremony. Kainan. Hanggang dito na naman. Bye. Bye-bye. After light up ceremony, may dinner. So, hanggang dyan na lang po. At bye-bye.